Kailangan sa kulungan ako Waalaikumsalam. Kanina, ang ganda-ganda ng isip ko. Yung ngayon ko, may ako ito nakawala. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So, unang-una po, pag-iniron na pinagkamatanan sa kamukha ng mga bangsa, kinuhay, silinga, sa kaya, ingat, gusto mga wawatan ng garpa. Niya po sa Base Miura, sa oras na kaya kumakata. So, pinanamatanan sa kanuma na makagaling mo sa kaya para sabing kaya kaya para po na din buwata sa ayaw ko mapipili base na tingin na ayaw ko na ikapi ginoy na matao ko pag yan ko mapipili na. So, inshallah, siguro yan kapag-kapasagdan tuwing nagiging na confirmation na nasan ni ito ang confirm o natanggap ba o hindi natanggap. Okay ba o hindi okay. Mapasalag yan kaya ko ang tuwing ng inshallah na kung isadot sa mga Kubayatero, ari balayo, ano to si Engineer? Alright, inshallah. Sa inshallah, dia mo kapagpagkiriw na piyaka ko sa piyaka mga pamilya, yung pamilya ba? Alhamdulillah. Ay mga na mapasaday na tuwing tama. Alhamdulillah. So, siyempre, una-una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa aming kapitan sa ni Jesus Manala at ang kasi information kay Birigan. Maraming salamat po sa inyong pagdala sa so inshallah binigay ko na sa inyo ang inyong kagustuhan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya-Allah. Inshallah. Oh, siapa nih? Mama putih. Baka may extra tayo white na kung dyan kasi hindi naisip. Pangatlo mga magulang mga kapatid ay ijab wal qabul. Na itong si tatay ay ibibigay, ipapataw ang responsibilidad dito sa taong gustong mag-asawa. So, insyaAllah, una sa lahat tayo ay magbibigay ng khutbatul nikah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. So inshallah isasagawa po natin ang ijab wal qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdi. Piyagi pangarap ako na si Diana. Sabat ko tamo ka piyagi yunan aming gudalan iku Islam sunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hoy, piyagi magan. Tengah sanga. Ako si Ojan na kabaro atas sabab ko inibitan na umar piyagi na ng gudalan ko. Hamdi, piyagi pangarap ako na si Diana Abad
sabab ko kinibutad na ka umaga at yagayunan aming guladan sa Islam o sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, itarik na rin mga ba? Tatan. Kabaru Abbas. Sa pinigtan na sa kagalingan ang bulala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami biagi pangarong-arong si Nurjana Kabaru Abbas wata amin Timurhaya sabab ko kinibutad na ka kumahar biagayunan aming guladan sa Islam. So kawawatan niya meron asit kami ni Munggali. So awitan na namin asit kami ni Munggali. Oh, itarik na rin mga ba? Nagkaroon naman si Nurjana Kabaru Abbas. Sabab ko pinigtan na kumahal ang bulala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنا أدعوك لسما قبل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين ketika ya Allah papalat nangis ka ya Allah pagnemer ka ya Allah alkay kami Allah sulimu kana busududu kana busudisi ka ya Arhamar Rahimin Benar kaya Allah yang kaya piakan tipi-tapiani ya Arhamar Rahimin bukan kagiraan sumada ka rizki mapiawata madang natamok sisa dunia ay mana na sisa dunia mori ay Tuhan namin panagmang kami ya Allah suparantiya sirka bagususin ko mereka ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya Arhamar Rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Tatan. Bila lakad din na. Oh, kamaguran. Ata ya. Ata. Abad ya mo sulakab. Dati na din egg. Oh, egg. Oh, egg. Egg. Inom ko dyan. Ayun yari. Asya. Muna daw. Sige, araw ka. Ah, Bilang, manungan yung pakista rin. Nakapara. basta rin. Yan bro. Ha? Batat ka rin na lang. Ako rin. Ha? Ako to? Sige, bitaw mo sa Go. Kasi makanan na siya. Makalma kami. Tatan. Go. Tingnan ako. Bakit man na, ada restaurant yung nagyawin. Ate, ito ba? Basta ka lang mga kanyan eh. Bagtaw yan eh. Ate, palungan din rin kung lubat yung suki. Oh, ya, maguran. Ano ang Ah, dere? sorry. Ah, nago. Ring. Tayo kayo bro. Ah, tayo. Oh, pagmamahala. Ah. Sorang nagusugugog na mata sa taman. Atan na kaya manok tayo ni Juan. Umay na ang atan.
Ha? Mataan. Mataan sa ginan. O, tingnan mo na sa kanya. Tingnan mo na sa kanya. Hawa kami yung kamay niya. Hawak kamay. Huwag kamay niya, huwag kamay niya. Yan. Ah. Tingin lang sa sing-sing. Para Sing-sing isuot mo daw. lang muna. Isuot mo sa kanya. Okay. Yung dumuda. Mali ka. Maganda naman pag nakangiti ka ba? Okay, yung na. Ha? Nandakan ba siya na ikuan yan na kwarto? Sabi mo. Uy, rain or shine. Sige, malapit na yan. Na malapit na. Ati. Sana all. Sana all. Sa pangamang? Nanapin na yun. Naman kasapin. Oh, na, oh. Okay. Pakambayan yung naging mga kwan. Na. Kaya karoon si... Na, wabitan. Wabitan. Final. Sa likod kami. Na, rain or shine. Rain or shine. Oh, rain or shine. Rain or. Katat. Namat. Pangalawa. Ano, ito ignoranan sa rizki. Masya Allah. Sanhay lang dito. Pares kayo ha. Okay. Okay, sige po. Di ku seluruh hawa dan